Ayan si Kuya, oh. Ayan si Kuya, oh. Ito siya, oh. Oo. Ito yun, oh. Ayan, Kuya, may ipis. Ayan siya, ayan, oh. Ayun, oh. Ayan yun, eh. Ayan yun, Ayan si Kuya, may ipis daw, oh. Ate, demanda kita. Ito yun, oh. Ito yun. Oh, bakit ikaw nga, Kuya, eh? Sinabihan mo yung sabaw namin may ipis, dinidemanda mo ko. Makikita doon, Kuya, siriwan yung CCTV, Kuya. Iriruwan namin CCTV. Ito, oh. Kakasuhan ka, Kuya. Ayan yun, eh. Ayan yun. Ako pa naman nagluluto ng sabaw, Kuya. Sasabihin mo may ipis. Oh, ayan si Kuya, oh. Ako nagluluto ng sabaw, Kuya. Ako nagluluto ng sabaw. Iriruwan yung CCTV. Magbabiral ka. Oh. Ako nagluluto ng sabaw. Ayun, oh, ayun, oh. Oh, si Kuya. Bayaran niya. Ayan, oh. Basher yan. Basher yan. Bayad yan, bayad. Yan, basher. Basher yan, basher. Sabihin niya may ipis yung sabaw namin. Basher yan, oh. Ayan, basher yan si Kuya. Ayan, oh. Nakaluto lang ng sabaw namin, sabihin niya. May ipis daw. Ayun, oh. Ayan, oh. Ayan.